वचन आपनार पत्नीए ज पतिनी हत्या करी। जो कि पहला हत्याने अकस्मातमां खपावવાનો पत्नीए प्रयास कर्यो, त्यारबाद पोलीसे 15 दिवस बाद हत्यानो भेद उकेली नाख्यो छे अने हत्यारी पत्नीने झड़पी लीधी छे। केम पत्नीए ज पतिनी हत्या करी छे तेने लईने पण हाल विगतो सामे आवी रही छे। जेमां वात करीए तो बनासकांठा जिल्लाना वडगाम तालुकामां आवेला बसु गामना ज्यां खेतरमां भाग्या तरीके काम करता श्रवणजी ठाकोरे 11 डिसेम्बरना रोज गળે टूपो खाधेली हालतमां तेमनो मृतदेह मळी आव्यो हतो। आ मामलाने लईने छापी पोलीसनी टीम घटना स्थळे दौड़ी आवी हती ने जे मृतक छे तेमना मृतदेहने पोस्टमोर्टम अर्थे मोकली आप्यो हतो। त्यारे प्राथमिक तपासमां तो पोलीसे तपास करी त्यारे आ मामलामां छापी पोलीसे अकस्मात मौत अंगेनो गुनो पण नोंध्यो हतो। परंतु 15 दिवस बाद ज्यारे पोस्टमोर्टम रिपोर्ट सामे आव्यो तेने लईने पोलीस पण चौंकी उठी हती। जेमां श्रवणजी ठाकोરના माथाना भागे तीक्ष्ण हत्याना घा અને ગળે ટોપો આપીને તેમની હત્યા નિપજાવી હોય તે પ્રકારનો ઘટસ્ફોટ થયો હતો। ત્યારબાદ આ મામલે પોલીસે પીએમ રિપોર્ટના આધારે તપાસ શરૂ કરી, જેમાં બનાસકાંઠા લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ, ફરલો સ્ક્વોડ અને અલગ અલગ 7 જેટલી ટીમો બનાવવામાં આવી હતી। ત્યારબાદ તપાસનો દોર પણ ચલાવવામાં આવ્યો। આ બાબતને લઈને જે મૃતક છે તેની પત્ની સાથે જ્યારે પોલીસે આગવી ઢબે પૂછપરછ કરી ત્યારે તે પડી ભાંગી હતી અને તેણે પોતે સ્વીકાર કર્યો કે તેણે જ તેના પતિની હત્યા કરી છે। જેમાં ચોંકાવનારું કારણ સામે આવ્યું છે કે જે મૃતક છે શ્રવણજી ઠાકોર તે પોતાની પત્ની સાથે અવારનવાર ઘરમાં માથાકૂટ કરતા હતા। બંને વચ્ચે ઘર કંકાસ ચાલતો હતો અને તેના જ કારણે આ ઘટનાથી કંટાળીને પત્નીએ ઘરમાં રહેલું દાંતરડું છે તે શ્રવણભાઈના માથાના ભાગે મારીને તેમને ગંભીર ઇજા પહોંચાડીને ત્યારબાદ ગળે ટોપો આપીને હત્યા કરી દીધી। આ ઘટનાના સંદર્ભમાં શું કહી રહ્યા છે બનાસકાંઠાના એસપી સુબોધ માનકર તે સાંભળી। तारीख 11/12/2024 रोज एक छापी पुलिस स्टेशन के बसु गांव में से एक पुलिस के पास जाहिरात आई थी कि एक श्रवणजी सरदारजी ठाकुर नाम के इसम ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने मौके पे जाके जब चेक किया तो प्रथम दृष्टि वो आत्महत्या जैसे ही दिख रहा था, इसलिए उस टाइम पे एडी दाखिल की गई थी और हत्या का जो आगे तपास चालू था एडी का, उस तपास में ये फलित होता है कि उसमें ऐसे कुछ साइंस थे, ऐसे कुछ पुरावे थे जिसमें से वो मौत थोड़ी शंकास्पद लग रही थी। उसी दिशा में पुलिस तपास कर रही थी। उसमें हमें पता चलता है और उस तपास में ये पता चलता है कि इंट्रोगेशन के दौरान उनके पत्नी का इंट्रोगेशन किया गया और आजू बाजू वालों का भी इंट्रोगेशन किया गया। उस इंट्रोगेशन के दौरान उनके पत्नी ने ये एडमिट किया कि उनका और झगड़ा होता था पति पत्नी का, और इसी झगड़े को वो कंटाळ चुकी थी, वो त्रस्त हो चुकी थी। इसलिए उन्होंने सबसे पहले उनको एक दाताड़ू करके जो हथियार होता है उससे उनके माथे के राइट साइड में मारा था और उसके बाद उनका गला दबा दिया था एक रस्सी से, जो हमारी खाटला की रस्सी होती है, और रस्सी तोड़ी उन्होंने, उससे गला दबा दिया और फिर पुलिस को भ्रमित करने के लिए, पुलिस को ये झांसा देने के लिए कि एक तरह का सुसाइड है, उनको लटका दिया था बस। और इस हिसाब से पुलिस ने पहले एडी दाखिल की थी, बट ये जब पुरावे हमको मिले उस हिसाब से हम अभी मर्डर का गुना दाखिल कर रहे हैं और इस गुना का तपास अभी HR वाघेला छापी PI SHO के पास दिया गया है। उसके आरोपी कुछ जी आरोपी को झटका किया गया हमारा, हाँ, हम आरोपी हमारे कब्जे में है, उनको अरेस्ट कर दी गई है। આ હતા બનાસકાંઠાના એસપી સુબોધ માનકર। તેમના દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે બનાસકાંઠાના છાપી પોલીસ સ્ટેશન ખાતે જે ગુનો નોંધાયો હતો તે મામલામાં અલગ અલગ 7 જેટલી ટીમો છે તે કામગીરી કરી હતી અને 15 દિવસ બાદ જે પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ સામે આવ્યો તે રિપોર્ટ બાદ હત્યા અંગેનો ગુનો નોંધાયો હતો અને જેમાં પૂછપરછ કરવામાં આવતા અંતે મૃતકની પત્ની જ હત્યારી હોવાની વિગત સામે આવી છે। જેમાં હાલ જે હત્યારી મહિલા છે તેની પોલીસે ધરપકડ કરીને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે।